Takže príjemný dobrý večer všetkým účastníkom tohoto Zoomu. Sme veľmi vďační, že ste si našli čas. A my sme tento Zoom vytvorili, aby ste poznali našu úžasnú, krásnu, nádhernú facilitátorku telesných procesov, rozprávajte sa s entitami a rôzne iné kurzy, ktoré naša Jasadara robí, a dneska by vám rada niečo predstavila ohľadne tiel. Hello everyone! Ahojte. How is everyone? How are your bodies? Ako sa máte vy a vaše telá? So we have to Zoom, what is your body asking for? Tak dneska sa venujeme tomu, o čo žiada vaše telo, čo si pýta. Like, I love how Tereska has like the massage table behind her. No mi páči, ako má Tereska za sebou masážny stôl. No. Ja som tiež prišla teraz z masáží, trošku iných. I actually came back from a massage. I love it. Yeah. So it's actually a question like that a lot of people, I would say, ask when they come to take a body class. Je to otázka, ktorú sa veľa ľudí pýta, trebárs, keď ide na kurz nejakých telesných procesov. It's like, how do I get what my body is trying to tell me? Sorry. Ako vlastne mám pochopiť, čo sa mi snaží povedať moje telo? How many of you have been trying to understand your bodies? Koľké z vás ste sa snažili vašim telám porozumieť? Anyone? Niekto? Rather than actually receive your body. Namiesto toho, aby ste jednoducho to telo prijali. And so there's this interesting thing, I think like what we learn on this planet is to try to understand our bodies through our minds. Na tejto planéte sa učíme rozumieť našim telám cez naše mysle, cez hlavu. But how many different ways of communicating does your body has? Ale aké iné spôsoby komunikácie má vaše telo? And how many of those lie in the languages of perceiving, knowing, being, and receiving? A koľké z nich sú v tých akoby jazykoch skôr toho príjmania, bytia, vedenia a vnímania. That you train in the 3-day body classes, or just by also like getting a lot of body work done. A tieto sa práve trénujú na kurzoch telesných procesov, alebo už len cez to, keď chodíte na nejaké sedenia na telo, pre telo. So how many of you have only been learning the languages of wrongness, judgment, and conclusion when it comes to your body? Takže koľký z vás ste sa učili skôr ten jazyk súdenia, nesprávností a záverov, čo sa týka vášho tela? Veľmi často. Very often. Right? Yeah. And so how different would it be to be empowered with your body? Ako iné by to bolo, keby ste boli posilnení s vašim telom. No matter how... Go ahead. Že ľahšie by to bolo určite. It would be easier. Yeah. So everywhere you've learned to make it hard with your body? Všade tam, kde ste boli učení, aby to s vašim telom išlo ťažko. How many people in the world do you know that do like making it hard on your body, making it hard on the body, making it hard with the body? Koľkých ľudí na svete poznáte, ktorí si to robia ťažké s tým telom a preto telo to ťažké robia? Like body ease and body happiness is almost wrong. Mať ľahkosť s telom, mať šťastné telo je skoro až také nesprávne. So, what would that create if you would actually choose ease, joy, and glory with your body? Čo by to vytvorilo, keby ste si vybrali ľahkosť, radosť a slavu s telom? How could your body start showing up?
Ako by sa to vaše telo mohlo zrazu ukazovať? It's interesting. I just finished like a talk to the entity specialty class. Je to zaujímavé, lebo práve teraz som skončila jeden zo špeciálnych kurzov, rozprávajte sa s entitami. About birth and death. Bolo to o narodení a o smrti. And a big part of that call is actually to gain more awareness on what you're here to create with your body. A veľká časť toho bola o tom uvedomení si, čo ste sem prišli vytvoriť, aj s vašim telom. But also gaining more awareness on the fact that, like, who has been creating the body that you have? A takisto uvedomenie ohľadom toho, kto vytváral to telo, ktoré máte teraz. Is it your parents or is it you? Vaši rodičia napríklad, alebo vy. And so everything that brings up, can we just try and create it? A všetko, čo toto vyvolalo, zničite, pretvoríte, prosím. Right and wrong, good and Right bad. on. Okay. Sorry. So, what is your body asking of you? Takže čo si od vás žiada vaše telo? And are you gifting that? A darujete mu to? Or do you refuse? Alebo to odmietate darovať? So we can, like, please, if you have questions tonight, I'm here for all of you for the coming 30 minutes. Ak máte niekto z vás otázky, tak som tu pre vás na týchto 30 minút, takže prosím, zapnite si zvuk. That we can create. We will also, like, we started looking at what we could create because Marta invited me to do like a 3-day body class in Slovakia. Tak my sa pozeráme na to, čo všetko môžeme vytvoriť, lebo Marta ma pozvala na to urobiť 3-denný kurz telesných procesov na Slovensku. And so it's been very a long time ago that I've been there. I've never been there to facilitate classes. I've been there as a singer. I've done projects in Bratislava. A vlastne nikdy som predtým tam nefacilitovala kurzy, bola som na Slovensku ako speváčka alebo pre ďalšie rôzne projekty v Bratislave. 20 years ago when I was still young. Pred 20 rokmi, keď som bola stále mladá. So that's basically why we started looking at, okay, what can we create also to create some space at the moment also, like in the world. Tak sme sa začali na to pozerať, čo môžeme vytvoriť, aj aby sme vytvorili nejaký ten priestor v tomto období vo svete. To gain more awareness, but also to start empowering you and your body to actually know that you know. Aby sme získali uvedomenia a aby sme takisto posilnili vás a vaše tela, že viete. You know, like how much in the world in this moment, and I think particularly in Europe, I'm in Egypt at the moment, it's a little more relaxed, it's actually very relaxed, but like how much in Europe are people really literally going crazy? Ja by som povedala, že najmä v Európe, teraz napríklad v Egypte je to veľmi v pohode všetko, ale hlavne v Európe, že nakoľko ľudia z toho až šalejú. Worrying their body might die. Boja sa toho, že ich telo môže zomrieť. Rather than actually starting to look at what communication could I have with my body. Namiesto toho, aby sa začali pozerať na to, akú komunikáciu s tým telom môžem mať. That would give me the awareness on what I can do and cannot do for the moment. Ktorá by mi dala to uvedomenie toho, čo teraz môžem urobiť, čo nemôžem urobiť. And so how many of you, your body has been like so strongly aware of other bodies, about points of views that the owners of the bodies have. A ktoré tela z vás, ktoré vaše tela si boli vedomé teraz veľmi intenzívne tiel ostatných ľudí okolo vás a ich bytosti a aké tie uhly pohľadu majú tieto bytosti. And so what is your reality with your body? A aká je teda vaša realita s telom? I think we have a question, right? Máme tu otázku od Ilonky. Moje telo je veľmi vnímavé a stále mi sdeľuje, jak to jiní mají. Snažím sa s ním mluviť
že informácie mi stačí, že to nepotřebuji cítiť na tele, ale nedaří se mi to, dlouho to trvá, než to odezní. So my body is very aware and it constantly tells me about the reality of others, and I'm trying to tell my body that the information is enough, but I don't have to feel it on it, on my body. But I am not very successful, and it takes a long time for the feeling inside the body to disappear. Yeah. So have you been asking if the feeling is inside your body or it's just a constant awareness of the other bodies? Tak spýtala si sa, že či je to pocit ako na tele alebo v tele, alebo je to iba to neustále vedomie o ďalších telách. You know, right now, for example, here next to my hotel, they're starting to play loud music. Napríklad nedaleko môjho hotela tu práve začínajú púšťať hudbu veľmi nahlas. Unless they turn down the music or turn it off, will I keep being aware of the music? A tak pokiaľ tú hudbu naozaj nestišia alebo ju nevypnú, stále si jej budem vedomá. Or unless I move my body far away so I will not hear it anymore, the music kind of will stop. Alebo pokiaľ pôjdem s tým mojim telom dostatočne ďaleko, tak ako keby sa tá hudba zastavila, že ju už nebudem počuť. So for how many of you've been trying to change stuff in your body or that you felt in your body? Tak koľký z vás ste sa snažili zmeniť niečo vo vašom tele, čo ste vo vašom tele cítili? And no matter how much you tried to change it, you didn't succeed to change it because it was not yours. A je jedno, ako veľmi ste sa snažili, aby sa to zmenilo, nedokázali ste to zmeniť, lebo to nebolo vaše. But you keep expecting it to change or stop. Ale stále vlastne očakávate, že sa to buď zmení, alebo zastaví. Rather than acknowledging, oh, is it not stopping because it keeps going in those other people's realities? Namiesto toho, aby ste uznali, že za to sa tu nezastavuje, lebo to stále ešte je prítomné v tej realite ostatných. Thank you, body, for the information. Ďakujem ti, telo, za túto informáciu. Can we stop giving this information? Môžeš mi prestať dávať túto informáciu? Or even radically asking, body, is this relevant for us? Alebo aj radikálne sa spýtať telo, je to pre nás relevantné? So your body will become aware, oh no, it's not relevant for us. Vaše telo sa tiež potom uvedomí, vieš čo, pre nás to nie je relevantné. I love to describe our bodies like 5-year-old children that you bring to a toy store. A rada popisujem naše tela ako 5-ročné deti, ktoré prinesiete do hračkárstva. Have you ever went with a 5-year-old to a toy store? Už ste išli s nejakým 5-ročným dieťaťom do hračkárstva? Yes, she knows, that's my body. Áno, ona vie, že to je jej telo. Only instead of this reality's toy store is filled with sickness and limitations and judgments and pain. Akurát, že to hračkárstvo tejto reality je naplnené chorobou a súdmi a bolesťou, intenzitou. And your body is like, look, oh, look that, oh, look, have you seen that? Oh. That's how many of you, that's your body? A vaše telo proste na to ukazuje, pozri, tam, pozri, čo to je. A pri koľkých z vás je to vlastne takto vaše telo? Now, what would you do when you were with the 5-year-old in the toy store? Čo by ste robili, keby ste boli s 5-ročným dieťaťom v hračkárstve? Would you buy everything that they ask you, or would you realize well, that's totally not relevant, I get it, but now we have to move on and leave the store? Začali by ste všetko nakupovať, alebo by ste vedeli, že vieš čo, hej, chápem, je to tu, ale nie je to relevantné, musíme sa pohnúť ďalej, musíme odísť z hračkárstva. So this is where, if your body wasn't wrong for giving you all this awareness, tak ak by vaše telo nebolo na vine za to, že vám dáva všetko toto uvedomenie, what kind of parent could you start being with your body? Akými rodičmi by ste mohli začať byť s vašimi telami? You know how there is conscious parents that ask their kids questions? Viete, takí tí vedomí rodičia, ktorí pokladajú deťom otázky. And then there is other parents who tell their kids to tell them what to do.
A potom sú tu tí druhí rodičia, ktorí hovoria deťom, čo majú robiť. Now, if the kids are humanoids, that never works. Ale ak tie deti sú humanoidi, tak to nefunguje nikdy. So why would it work with your body? Prečo by to malo fungovať s vašim telom? So everywhere you've been like a bad, unconscious, like not so smart parent to your body. Všade tam, kde ste boli tým zlým, nevedomým a nie nutne veľmi chytrým rodičom z vášho tela, Rather than choosing to be a conscious one namiesto toho, aby ste si vybrali byť tým vedomým rodičom, that asks your body questions, ktorý pokladá telu otázky, and we destroy and create that. zničíme, pretvoríme to všetko? Right and wrong, good and bad, book and plot, all nature is voice and beyond. Does that kind of give some lightness, Ilona? Dáva ti to tam trochu ľahkosti, Ilonka? Jo? She's doing this. Super. Srdíčko ukazuje. And like this is where like it's funny because like about 2-3 years ago I did like kind of a little investigation for myself. Tak pred 2-3 rokmi som tak preskúmala to sama. I like playing with my body, so I committed to 1 month. A ja sa rada hrám s mojím telom, tak som sa zaviazala tomu, že 1 mesiac to play with what if nothing that I feel, think, or emote is mine. som sa hrala s tým, čo ak nič z toho, čo cítim, žiadna z emócií, nič to, na čo myslím, nie je moje. And so every time my body would like hurt or do something, what it created was that I was so much quicker into asking like, whoa, what's that, body? Aha, takže za každým, keď niečo prišlo, treba nejaká bolesť alebo tak čo to spôsobilo toto cvičenie je, že oveľa rýchlejšie som nastúpila do toho, že wow, čo toto je telo? And I remember one day I was doing a body class in Algeria. A pamätám sa, že raz som robila v Alžírsku 3-denný kurz telesných procesov. And at a certain point I felt sick and I had to puke. A v jednom bode mi prišlo tak zle, že som musela ísť zvracať. So I started running to the toilet. A začal som utekať smerom k záchodu. And so on the way I suddenly realized like, wait a minute, buddy, what is this? A zatiaľ, čo som utekala, tak som si uvedomila, počkaj, telo, čo to je? And it switched right away and I was like, whoa, that's cool. A úplne sa to zmenilo v tom momente, takže to bolo cool. That's quick. Can you just like change it from being sick to not sick? Just like that when I change my point of view and I go to question? Ako to, že je to možné takto rýchlo to zmeniť? Z toho, že mi bolo zlé, na to, že už mi nič nebolo, keď som išla z toho uhlu pohľadu do otázky zrazu. So what kind of like, and it's not about that it always has to change so quick. A nie je to iba o tom, že vždy sa to takto rýchlo musí zmeniť. But what point of view could you start taking in the world? Ale aký uhol pohľadu by ste mohli začať zaujímať vo svete? That will kind of start opening up a different door to embodiment. Ktorý by začal otvárať iné dvere stelesneniu a vteleniu. An embodiment is not only having a body. A to vtelenie nie je iba o tom mať telo. It's how you be with the entirety of reality. Je to o tom, aké ste vlastne s tou celkovou realitou. So we have some other questions. Adriana is saying something, read me. Ako viem, že som v tele a nie v hlave, Adrianka? How do I know that I'm in my body and not in my head? Ooh. Who is asking that? Let me find you. I want to see your face. Oh, there we go. How do you know? Ako to vieš teda? No, to sa chcem spýtať. Viem, že sa musím, teda pýtam sa tela, ale tá odpoveď, ako zistím, že mi nejde z hlavy, ale teda, že to telo. Že to telo by mi malo dávať najavo a nejaké tie pocity alebo ukludnenie, ale dá sa to nejako rozoznať, kedy som v tele a kedy v hlave? So I ask questions of my body, and then how do I know that the body is giving me the information, not the head? Because I know that the body should give me some kind of, okay, relaxation or this sensation or that sensation, but how do I know? So, like,
how many of you have been raised by people that fully lived in their heads? Koľkí z vás ste vyrastali s ľuďmi, ktorí žili naplno v hlave? I don't know why I'm taking this route, like Adriana. Let's see if it kind of like gives you an awareness on your question. Let's see. Neviem, prečo nutne sme sa vybrali touto cestou. Uvidíme, či ti to dá nejaké uvedomenie, Adri. But so have you, like, how many of you have done foundation? Koľkí z vás ste boli na foundation kurze? Most of you? Väčšina z vás? Yeah, okay, good. So in the foundation, there is this body process, BMM. Vo foundation manuále máme telesný proces BMM. That is basically the foundation of how humans still learn today. Je to vlastne základ toho, ako sa ľudia stále tu učia, ešte stále doteraz. So how many of you have learned through BMMing other people how to be conscious with your body? Takže koľkí z vás ste sa učili cez vlastne BMM, cez tie biomimetické mimikry, ako byť vedomé s telom, ako byť vedomý s telom? And did you use people that were actually conscious with their body or something totally different? A použili ste na to, napodobňovali ste to od ľudí, ktorí boli vedomí s ich telami, alebo nie? I love it. So, because we learn from humans that we need to learn always from kind of something that's similar, right? Tak, lebo od ľudí vieme, že by sme sa mali učiť od niečoho, čo je podobné nejakým spôsobom, že? So, like, you know, who would have told you that, like, you could maybe learn more from a tree about your humanoid body than you would learn from, like, any kind of human body? Aha, takže kto by to bol povedal, že treba by ste sa mohli o stelesnení naučiť oveľa viacej a o vašom tele od nejakého stromu, než nutne od nejakého ľudského tela? Although a tree never goes into their head. Aj keď strom teda nikdy nejde do hlavy. It just fully functions on energy. Strom funguje na energii. And on receiving and gifting. A funguje na základe príjmania a darovania. And on contributing. A na prispievaní. And being fully connected to the earth. A je naplno spojený aj so zemou. Now, for how many of you, I don't know, this is like an intro call. It's not at all, it might be because I just come from this like really crazy like entity call that we're going like, I'm sorry if this goes too far, and maybe for some of you it's entertaining. Takže iba hovorím o tom, že je to zaujímavé, že kam sa až pozeráme, lebo toto je vyslovene intro webinár a možno to je za to, lebo práve som teraz skončila s tým kurzom špeciálnym o narodení smrti, ktorý nám teda išiel do rôznych miest, takže pre niektorých z vás možno toto ideme ďaleko, pre niektorých z vás je to možno zábava, takže ideme. I'm like in the middle. I just finished a 3-day body class. Now I'm starting a 3-day right voice for you class. So I'm just like blah, 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 blah. Starting at 7 word. So, sorry. Takže mám tu 7 dní takýchto, že práve som skončila s 3-denným kurzom telesných procesov. Zajtra začíname 3-denný kurz Pravý hlas pre teba, čiže úplne behám z jedného miesta na druhé. But like for how many of you, like creating your body as the people around you as humans have never really made sense, and you always felt like at least a little wrong if you compare yourself to other human beings? Pre koľkých z vás to napodobňovať to fungovanie s telami ostatných nikdy nutne tak nefungovalo a cítili ste sa blbo, keďže ste to nevedeli úplne napodobiť a boli ste iní. Anyone? Niekto z vás? Yes. And so this is a thing that humans do. We think about bodies, we judge bodies. My myslíme na tela. Toto robia ľudia. Myslieť na tela, súdiť tela. And so, Adriana, how much of your question is not really your question? Takže Adri, koľko z tej otázky nutne, z tej tvojej otázky nie je tvoja otázka? But it has become your question through what you've been learning from how other people are with their bodies. Ale stalo sa to tvojou otázkou cez to, ako si sa učila, ako ostatní fungujú s ich telami. Now, one of the things that I love about Access Consciousness Jedna z vecí, ktorú milujem na Access Consciousness,
and that some people hate about access consciousness, a ktorú niektorí ľudia nenávidia na Access Consciousness, is that when somebody asks you a question, actually the most amazing gift you can be is when you ask a question back. je, že keď niekto ti položí otázku, tak jeden z tých najväčších darov, ktorým môžeš byť pre tú osobu, je položiť jej otázku naspäť. And so I'm going to ask the question to all of you. Tak ja vám teraz všetkým položím túto otázku. Without, like, please don't go look for an answer. Prosím, nezačnite hľadať odpoveď. Be with the question, okay? Buďte s tou otázkou. So how is it that you know when your body is actually talking to you and not your mind? Tak aké je to pre vás, keď vy viete, že k vám prehovára vaše telo a nie vaša myseľ? And everything that does not allow those thousands of ways your body can actually communicate and is communicating with you to become more visible with ease. A všetko to, čo nedovoluje tým tisícom spôsobov, akými s vami vaše telo komunikuje, aby boli viditeľnejšie s väčšou ľahkosťou. Can we destroy and recreate that? Zničíme, pretvoríme to? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nature, boys and means. How many of you, like, your body communicates through, like, creating so much pain that you can't think anymore sometimes? A pre koľkých z vás vaše telo s vami funguje tak, že komunikuje tak, že vytvorí toľko bolesti, že už ani neviete myslieť? The yelling body. To je to kričiace telo. So is that one of the ways bodies communicate, right? Through something we call pain. Tak je to jeden zo spôsobov, akými s nami tela komunikujú. Cez to, čo my nazývame bolesť. It's interesting because the next comment is about pain. Oh, good. How does it get any better? What's the next comment? Takže, čo tu máme napísané? Telo ma informuje bolesťou stále, nie všetkému rozumiem. Hľadám odpovede u lekárov, tí mi vôbec nerozumejú a neveria, keďže na lekárskej úrovni som zdravá. So, my body gives me information through pain, but constantly. And I don't understand everything. I'm searching for answers at the doctors, you know, from the doctors, and they don't understand me at all, and they don't believe me because, according to them, I am healthy. Yay! Where are you? You turned off your camera, my dear. Can I see your face? Kde si? Môžem ťa vidieť? Yes, I can see her. Oh, really? Then it's my internet, maybe. Vidím ju, ale že si sa nám zasekla. Si tu? Interesting. I can't see you at the moment. Let's see. Zajímavé, Yes, nevidíte. there you are. Now you're back. That's funny. I think you were gone for a bit. Yeah. So, like, what awareness is your body giving you Aké vedomie ti dáva tvoje telo, that cannot be found in your body? ktoré nemôžeš nájsť v tvojom tele? You know how doctors only, like, what do doctors examine? Vidíš, tak čo vlastne akoby skúmajú doktori? They examine the physical body. Fyzické telo. Now, where is awareness usually created? A kde je to vedomie, to uvedomenie vytvorené? Somewhere between where your physical body is located and like at least 10,000 kilometers in all directions somewhere. Tak to uvedomenie je tvorené, alebo je niekde medzi tým tvojim fyzickým telom, tam, kde je, a asi tak 10,000 kilometrov do všetkých smerov. Niekde tam. That moment where you go like, oh no, body. Can I have another body, please? A v tomto momente si možno povieš, že Bože, môžem mať nejaké iné telo radšej. Have you been doing some kind of body work, access body work? Mala si na sebe robené nejaké procesy telesné? Access? You're muted, darling. Máš vypnutý zvuk, respektíve?
And my lip reading is really bad. Nepočujeme, možno hlasnejšie skús? Nie, nepočujem ťa. Nope, not yet. Nie. A kebyže si to vyberieš, lebo neviem, že či tam... Máš mikrofón k tým... Skúsim. Yay! No. Super. Že bola som na kurze barsov v Košiciach, akurát, a cez bars, keď sa správne vyjadrujem. You've been doing it som so začala far? aj... Áno, ešte niečo? Nie, iba to. No, she's just done bars class. Nie, iba to. Cool. So there is a whole lot of like amazing body workers everywhere in the world. Po celom svete máme ľudí, praktikov telesných procesov, that run these processes. So after taking a 3-day body class, basically you get a book full of body processes, which are basically energies. Tak po kurze telesných procesov, po tom trojdennom kurze, dostane človek manuál, ktorý je plný telesných procesov, ktoré sú v podstate energiou. Designed to start creating space in your body. Energie, ktoré sú ako dizajnované, vytvorené na to, aby začali tvoriť vo vašom tele priestor. And to give you a sense of space with your body. A aby vám dali ten pocit priestoru s vašim telom. I would say, like, if you have somebody near you that you could like try out like a body process, just that they give it to you so you can see how, like, what that creates for your body. Ja by som povedala, ak máš niekoho v tvojej blízkosti, kto by ti dal nejaký telesný proces, aby si aspoň vyskúšala, že čo to tvorí v tvojom tele. Because I wonder, like, how much of the pain in your body is actually an ask of your body for you to become greater and more conscious. Ja si vravím, že koľko z tej bolesti, ktorú ty v tom tele vnímaš, je o tom, že to telo od teba žiada, aby si bola väčšia, hej, veľkolepejšia, aby si bola s ním vedomejšia, takisto. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyond. So, like, does your body has capacities? Má tvoje telo kapacity? That in this reality only can be pronounced as pain and suffering. Také, ktoré v tejto realite môžu byť vyjadrené iba ako bolesť a utrpenie. And so, like, most of us have not been educated to have like a high design body as we have. Väčšina z nás nebola učená na to, ako mať telo takéhoto silného dizajnu, aký máme. You know, we have not learned how to be on planet Earth with an energetic body that's aware. Neboli sme učení, ako byť na planéte Zem s takýmto energetickým telom, ktoré je veľmi vedomé. And so what these body processes, and of course, like, if you say like, wow, like, my body actually requires me to take a 3-day body class, get yourself to a foundation and get yourself to a 3-day body class. A ak to telo vraví, ak si vyžaduje od vás, aby ste išli na kurz telesných procesov, tak choďte na foundation a potom na tento kurz trojdenný. Because what if a lot of the pains were indeed not provable? Lebo čo ak, hej, veľa z tých bolestí sa nedá dokázať? Because they're not pains, they are an awareness that through calling it pain, you are refusing to receive. Lebo čo ak to nie sú bolesti, čo ak sú to uvedomenia, ktoré, keď ich nazývate bolestiami, tak si braníte v tom ich prijať. So I would also strongly suggest that from today on, you do the very best you can to never ever call whatever you feel as pain again. Ja by som ti tiež odporúčala aj vám, aby ste čokoľvek, čo budete tak cítiť vo vašom tele ako bolesť, aby ste to ako bolesť nenazývali nikdy. This doesn't mean that it will not feel as pain. It will feel as pain. Neznamená, že teraz to nebudete cítiť ako bolesť. But every time we say like, oh my God, my leg hurts or my body hurts. Ale vždy, keď si povieme, že Bože, koleno ma bolí, telo ma bolí. What if you're actually giving the order to your body to hurt more? Čo ak týmto dávate príkaz svojmu telu, aby bolelo viacej?
So how many of you have been ordering your body into pain, suffering, and limitation? Takže koľký z vás ste dávali príkazy vašemu telu, aby šlo do bolesti, utrpenia a obmedzenia? And so what you could start doing is like replace pain by intensity. Čo by ste mohli začať robiť je už namiesto bolesti nahradiť intenzitou. What is this intensity body? Čo je táto intenzita telo? What is this body? Čo je to telo? I would usually call this pain. Normálne by som to nazvala bolesť. But what is this actually? Ale čo je to v skutočnosti? So you'll take off the definition on the feeling. Tak dáte preč definíciu z toho pocitu. Because the definition on a feeling never creates greater awareness. Lebo definícia o nejakom pocite nikdy nevytvorí väčšie vedomie. Môžem? U mňa nastala väčšinou otázka spôsobom, že čo mi tým chceš povedať doslova. The question that would come up for me was, what would you like to tell me by this? Yes, exactly. But take away the definition, like take away where you make it still pain. Áno, presne tak. A daj ale preč to, kde to robíš, že to je bolesť. Because it's probably not pain what your body is using. It's a particular intensity that humans call pain. Lebo pravdepodobne to nie je bolesť, ktorú používa tvoje telo, je to určitá intenzita, ktorú ľudia nazývajú bolesťou. So every time when we call it pain, we lock that awareness in. Za každým, keď to nazveme bolesť, tak to uvedomenie uzamkneme. And I think I had a colleague, it was really interesting. She cut her finger. A moja kolegyňa si raz porezala prst. Like really, really deep. Veľmi hlboko. And so she started screaming because it was hurting so much. Začala kričať, lebo to tak bolelo v úvodzovkách. Now she's a 3-day body facilitator, so she had been telling a lot of people pain is never real, pain is an awareness you refuse to have. A ona je facilitátorkou telesných procesov, takže hovorila častokrát ľuďom, že bolesť nikdy nie je skutočná, bolesť je uvedomenie, ktoré ti dáva telo. So when she cut in her finger, she started to actually go into question and like, okay, so body, what is this? Because it's so freaking intense. What is this? What are you doing? Aha, tak ona začala ísť do tej otázky surovo. Telo, čo to je? Lebo to tak je mega intenzívne. Čo to je? And she pock and potted all her thoughts, feelings and emotions. Podempokovala všetky svoje myšlienky, pocity, emócie. And the more she pock and potted, čím viacej ich podempokovala, she actually started seeing that her finger started to close up again. Tak tým viacej pozorovala, ako ten prst, tá rana na tom prste sa uzatvára. And in that moment she got like, oh my God, like it is like so intense because my body is restoring itself right away. A povedala si, wow, tak je to tak intenzívne, lebo to moje telo sa akoby zaceluje v tom momente. But that just takes shitloads of energy to actually make that possible. Ale je na to treba strašne veľa energie, aby to bolo vôbec možné. And I actually love this story because like what she became aware of and when she told it what I became aware of was that what if our points of views actually prevent our bodies from having incredible self-changing and healing capacities. A čo mne sa veľmi páči na tomto príbehu, vždy, keď mi o tom rozprával, čo som si ja z toho zobrala, bolo, že čo ak tie naše uhly pohľadu bránia našim telám, aby mali absolútne neuveriteľné, meniace a seba hojivé, uzdravujúce kapacity. And through us starting to turn around how we look at things, how we look at bodies, how we look at pain. A cez to, že my to otáčame, inak sa pozeráme na to, čo nazývame bolesťou, intenzitou a na naše tela celkovo. We can give our bodies the space and the chance to show us how incredible they are. Tak takto môžeme dať
ten priestor našim telám a šancu vidieť, ako úžasné sú. And not wrong. Because like for some people, like, you know, if you have been having a lot of pain, maybe also like your body starts to become this thing what is wrong. A že nie sú ako zlé, nie sú nesprávne, lebo pre niektorých ľudí, keď ako majú veľa intenzity bolesti, tak sa pozerajú na to, to je zlé, to je zlé. Where it becomes this thing of like, why are you hurting now again? Like, what's that? Hej, namiesto toho sa pozrieť, počkaj, čo je toto? Rather than, what are you showing me, body? What is it that you're showing me today? Hej, tak ide o to sa spýtať, že čo mi teda týmto telo ukazuješ dnes? But definitely, what will it take for you to find somebody to like work on your body? Čo je potrebné na to, aby si niekoho našla, kto môže pracovať na tvojom tele? Not to take away the pain. Nie na to, aby odobral tú bolesť, but to invite your body to a different possibility. Ale aby pozval tvoje telo k inej možnosti. Because maybe you'll find out nothing is wrong with you nor your body. Lebo možno prídeš na to, že nič nie je zlé s tebou alebo s tvojim telom. You just have some beyond this reality capacities that if you only look through this reality, you will keep suffering them rather than actually celebrating them. A možno prídeš na to, že máš kapacity, ktoré sa nachádzajú za hranicami tejto reality, ktoré pokiaľ sa na nich budeš pozerať iba cez tú optiku tejto reality, tak ich budeš vidieť ako nejaké utrpenie a bolesť namiesto tých veľkých kapacít, ktoré to sú. So what else is possible? Čo iné je možné? And a lot of people that have stuff going on with pain might also be an awareness of the earth. A veľa ľudí takisto, ktorí majú takéto uvedomenie bolesti, tak môžu si uvedomovať veci, ktoré sa dejú zo zemou. Have you been doing 1, 2, 3s? Robila si 1, 2, 3, 1, 2, 3? No. So what you can do, it's a foundation tool, but it's a very simple tool. Tak toto je nástroj z kurzu Foundation, ale je veľmi jednoduchý. Where you can actually just give the energy that your body is showing you that you call pain. Môžeš darovať tú energiu, ktorú ty nazývaš, ktorú nazývaš bolesťou, ktoré ti ukazuje tvoje telo. To the earth. Môžeš ju darovať zemi. By just saying and doing the movement with your hands like 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And we can do it together, 1, 2, 3. A možno spolu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Like, you know, just like you're gonna give energy to the earth. So it's not like 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. No, really like be the gifting source of change. 1, 2, 3. Naozaj, poďme na to, byť tým akoby zdrojom daru tej zmeny pre zem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And so when you do that, you might want to check like, are things, so when you're doing that right now, is your name Redmi? Or is that just your Zoom name? A takže keď to teraz robíš, voláš sa Redmi, alebo je to iba tvoje meno na Zoome? Ako sa voláš? Aké je tvoje meno? She cut out. Okay, so is it making your body lighter when you actually do this 1, 2, 3s? Tak uľahčuje to vášmu telu, tvojmu telu, keď robíte tieto trojky? And if that's a yes, if you're watching this back later and you get that it's getting lighter, you might want to do this every morning when you wake up. 10, 1, 2, 3s or 20. Ak vnímaš, že to urobilo ľahko v svojom tele, tak to môžeš urobiť každé ráno, keď sa zobudíš 10 krát 1, 2, 3. Just hang like a reminder like near your bed or in your bathroom. Môžeš si dať pripomienku v posteli alebo do kúpeľne. And do this 1, 2, 3s like 10 to 20 times and see what starts to show up like after 21 days approximately. A urob tieto trojky 1, 2, 3, 10 až 20 krát každé ráno a uvidíš, pozri sa na to, či alebo čo sa začne meniť po 21 dňoch. But she want to treat herself to somewhere else. Dobre, ďakujem. Okay, she's still there. Yeah, you're welcome.
Wow. So when is the 3-day body? Marta, do you have the dates? Máš dátumy? I'm bad with dates. But I can find the link. Dátum kurzu na Slovensku. Do kurzu do Slovensku. Akého kurzu? Pardon. Trojdenný kurz telesných procesov s jasodárov. Presný dátum. Áno, presný dátum je od 11. do 13. februára 2022. Valentine. Valentín. And it's not in Bratislava, it's in Piešťany, no? Piešťany, presne tak. Krásne mesto, krásne prostredie a viem, že určite tam budú aj krásne naše telá. So if you would like more information, please connect either with Marta or with Adriana or with Tereska. Ak by ste chceli viacej informácií, tak sa spojte s Martou, Adriánkou alebo so mnou. There is a new prerequisite, so if you have not been doing foundation in the last 12 months or COP or another advanced class with Gary and Dane, you will require like another foundation or another big class. Tak je taký nový predpoklad, že treba na absolvovanie kurzu telesných procesov mať za sebou foundation v priebehu 12 mesiacov alebo kurz COP alebo nejaký iný pokročilý kurz. Takže ak taký nemáte, bude treba si ho splniť s Garym a s Daneom trebárs alebo foundation s kýmkoľvek. So keep that in your awareness so you can be prepared. You still have a lot of months to create that. Tak aby ste to mali vo vedomí, aby ste potom boli pripravení, ešte stále na to máte viacero mesiacov, aby ste to mohli vytvoriť. Yeah, and if you're actually like thinking to be part of this, please register so we know. A ak nad tým rozmýšľate vôbec, už len, že by ste prišli, tak prosím zaregistrujte sa, aby sme vás zaregistrovali, že nad tým rozmýšľate. It's kind of a particular time. I will have to travel, so I need to know in advance. Because it's not difficult to travel, but it is not so like easy also. So it's a big support for me at least, because I come from the other side of Europe to know. To know what's going on, and one of the most easy ways for us to know what's going on is when you actually sign up, because otherwise it's just like, who's coming? Hej, a keďže nie je to ani taký nutne ťažký čas na cestovanie, ale ani úplne ľahký, tak je to veľmi nápomocné, keď sa zaregistrujete, aby sme teda vedeli, že kto vôbec tam príde. And so if you're watching this Zoom also and you're not from Slovakia, please, if you need any assistance, don't hesitate to connect with one of us or with me if you are also speaking English. Nie ste zo Slovenska a máte záujem o tento kurz, tak určite sa s niekým z nás spojte. Ak hovoríte po anglicky, tak chodne so mnou. Because with all the crazy times, they might create again like limitations, but know that if you're on a business trip, which you will be when you come to a body class, a teda, lebo môžu prísť nejaké nové obmedzenia, ale vedzte, že pokiaľ cestujete za biznisom, čo teda budete cestovať kvôli práci, pracovne, keďže pôjdete na kurz telesných procesov. There's usually very different rules that apply. So let us know and we can help. Áno, aplikujú sa iné pravidlá, takže dajte nám vedieť, aby sme to mohli uľahčiť. Okay. Super. Yay! Thank you so much. Ďakujem vám krásne. What is possible? Čo je tu možné? And what will it take for all of you in the coming year, 2022, to start creating a more vibrant, more youthful, and more receiving, energetic physical body than you ever thought was possible? A čo je potrebné na to, aby ste každá z vás v roku 2022 vytvorili ešte také viacej žiarivé, mladistvejšie a viacej príjmajúce telo, ktoré je fyzické a energetické zároveň? Thank you. Thank you, Tereska, for translating. Ďakujem, Teresko, za preklad. Môžem ešte niečo povedať nakoniec? Áno.
Som veľmi rada, že ste pokladali takéto úžasné otázky. I am grateful that you were asking these amazing questions. Viem, že niektorí ste sa neodvážili. I know that some of you dare not ask. A čak práve tento kurz telesných procesov v Piešťanoch s našou jasodarou môže byť pokračovaním vašich otázok. And what if this class with Yasodara in Piešťany could be the continuation of your questions? A nielen otázok, ale aj tvorbou s vašimi telami. Not only your questions, but also your asks. Nebojte sa toho, zaregistrujte sa a všetko vám pôjde s totálnou ľahkosťou. Vidíme sa v Piešťanoch. And don't be scared. Don't be scared. Register and you'll see that everything can go with great ease and we will see each other in Piešťany. Yes! Thank you so much, everyone, for being here. Have an amazing night or day wherever you are. And see you all very soon. Tak krásny večer ešte vám všetkým, alebo krásnu noc, alebo krásny deň podľa toho, kde ste. Vidíme sa niekde čoskoro. Thank you! Is it also chvala in Slovakia? No. Ďakujem. 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 Bye, everyone. Ďakujeme všetkým, ktorí ste tu. Bye-bye. Pekný večer. Pekný večer.